बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 1 हम्द को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर मालूमात अखज़ कर सकें और सवालात के जवाबात दे सकें। यानी कि वो कुछ भी सुने, चाहे वो नज़म हो या नसर हो, तो इतने अच्छे अंदाज में उनका फ़हम हो जाए, यानी वो उसको इतने अच्छे अंदाज में समझ जाएं कि अगर उनसे इससे मुतल्लिक सवालात पूछे जाएं तो वो उनके जवाबात दे सकें। इस मकसद के लिए हमने करना ये है कि बच्चों को जब हम ये नज़्म हम्द पढ़ाने जा रहे हैं तो हमने सबसे पहले बच्चों को लफ्ज़ हम्द के मानी बताने हैं, उनसे हम्द से मुतल्लिक सवालात पूछने हैं। पढ़ने से पहले पूछें के नाम से हमारी सबक के शुरू में भी सवालात दिए गए हैं। उसके बाद फिर नज़म के अशार को पढ़ना है, उनका मफ़हूम समझाना है, उनकी तशरीह करवानी है। लेकिन इस दौरान हमने बच्चों से वक्तन फ़वक्तन सवालात पूछने हैं ताकि हमें पता चल सके कि बच्चों को समझ आ रही है या नहीं, वो सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं या नहीं। और दूसरी तरफ बच्चे भी मतवज्जो होकर सुनेंगे, मतवज्जो होकर पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमसे हमारे टीचर सवालात पूछेंगे तो वो तवज्जो के साथ सबक को सुनेंगे। किसी भी नज़म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़ुज़ आहंग के साथ दोहरा सकें। जब हमने बच्चों को कोई भी सबक पढ़ाना है, चाहे वो नज़म हो या नसर हो, तो उसको पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएं कि वो उसको खुद दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। अगर नज़म है तो उसको ले और आहंग के साथ पढ़ सकें। इस मकसद के लिए हमने सबसे पहले नमूने के तौर पर खुद उस नज़म या सबक की बुलंद ख़्वानी करनी है। उसमें दिए गए मुश्किल अल्फाज को वाइट बोर्ड पर लिखें, उनका दुरुस्त तलफ़ुज़ बार बार पढ़ाएं, उनका दुरुस्त तलफ़ुज़ आप खुद बार बार पढ़ें, फिर बच्चों से पढ़वाएं। इस तरह से बच्चे दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना सीख लेंगे। फिर आप जमात में से एक एक बच्चे को सामने बुलाएं और उससे ये नज़म हम्द जो है वो पढ़ने के लिए कहें। वो दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ और आहंग के साथ उसको पढ़ेगा। हर बच्चे को मौका दें, क्योंकि हमने तमाम बच्चों पर काम करना है। तमाम बच्चों को बुलंद आवाज़ में दुरुस्त तलफ़ुज़ और आहंग के साथ पढ़ना आना चाहिए। मखसूस लबो लहजे में बैतबाजी और नज़म ख़्वानी कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि अशार पढ़ने का एक मखसूस लबो लहजा होता है। उस लबो लहजा को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए बच्चों के अंदर बैतबाजी यानी कि अशार सुनाने का मुकाबला करवाएं, उनसे नज़म ख़्वानी करवाएं कि किस तरह से अशार को पढ़ा जाता है। इस मकसद के लिए आप जमात में बच्चों के दरमियान मुकाबला भी करवा सकते हैं, जिसको हम बैतबाजी का मुकाबला कहेंगे। इसमें बच्चों के 2 ग्रुप बनाएं। 2 ग्रुप के दरमियान में जब आप ये मुकाबला करवाएंगे तो ये एक बहुत ही सेहतमंद सरगर्मी होगी। बच्चों को ना सिर्फ ये कि अशार याद होंगे, उनके अंदर मुख्तलिफ अशार को याद करने का जज्बा पैदा होगा, शौक़ पैदा होगा, बल्कि बच्चों को दुरुस्त लबो लहजा के साथ अशार पढ़ना भी आएंगे। इबारत नज़्म व नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अखज़ कर सकें। इबारत चाहे वो नज़म की शक्ल में हो या नसर की शक्ल में हो, उसके लिखे जाने का कोई ना कोई मकसद होता है। यानी कि वो मरकज़ी ख्याल, वो बुनियादी मकसद जिसको सामने रख कर शायर ने अशार लिखे हैं या मुसन्निफ़ ने कोई इक़्तिबास तहरीर किया है, उसके अंदर जो मालूमात हैं, उसके अंदर जो तसव्वुरात हैं, तलबा उसको समझ सकें, उनको अखज़ कर सकें। ना सिर्फ ये कि उन मालूमात को हासिल करें, उन तसव्वुरात को अखज़ करें, बल्कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ उनका तज्ज़िया भी करें कि आया ये सारी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी मौजूद हैं या नहीं हैं। मिसाल के तौर पर हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं नज़्म हम्द, जिसमें अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का जिक्र है, अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की गई है। अल्लाह ताला ने जो जो अनायतें की हैं हम पर, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका मुशाहिदा कर सकते हैं। जो मालूमात हमें इस नज़्म में मिलेंगी, बच्चे उनको अपनी ज़िंदगी में भी देखें कि क्या ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं। जो तसव्वुरात वहाँ इस नज़म में बयान किए जा रहे हैं, वो तसव्वुरात
ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے جب بھی بچوں کو کچھ پڑھانا ہے تو اس سلسلے میں بچوں کے ساتھ بات چیت ضرور کرنی ہے۔ نظم و نثر سن یا پڑھ کر مرکزی خیال اور خلاصہ تحریر کر سکیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ نظم یا نثر اس کے لکھے جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، وہی اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے۔ مرکزی خیال نظم یا سبق کا، کسی بھی اقتباس کا وہ مختصر لیکن جامع تعارف ہوتا ہے جس کو سامنے رکھ کر، مد نظر رکھ کر شاعر نے وہ نظم لکھی ہوتی ہے یا کوئی تحریر ہوتی ہے ہمارے پاس۔ طلبہ کو وہ مرکزی خیال معلوم ہونا چاہیے۔ خلاصہ لکھنے کے لیے بھی ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ خلاصہ کسی بھی چیز کا سبق ہے یا نظم ہے، 1/4 حصہ ہوتا ہے۔ خلاصہ ہمیشہ اپنی زبان میں لکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملوں کے ساتھ لکھتے ہیں، جس ترتیب کے ساتھ واقعات رونما ہوئے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ ہم نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا ہوتا۔ تو ہم نے یہ نظم جب مکمل کرنی ہے، بچوں کو مفہوم سمجھانا ہے، اس کی تشریح کروانی ہے، تو پھر اس کے بعد بچوں کو ہم نے خلاصہ یا مرکزی خیال لکھنے کے لیے بھی دینا ہے۔ نثر کی سلیس لکھ سکیں اور نظم کے اشعار کی حوالوں کے ساتھ تشریح لکھ سکیں۔ نثر کی سلیس لکھنے سے مراد ہے کہ کسی بھی اقتباس کو آسان الفاظ میں تحریر کرنا۔ اس کے لیے ہم نے تشریح کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں سلیس کے لیے۔ یہاں پر ہم نے جو پیراگراف کی سلیس کرنی ہے اس کا سیاق و سباق بھی لکھنا ہے، اس کا حوالہ بھی دینا ہے کہ یہ پیراگراف کس سبق میں سے لیا گیا ہے، اس پیراگراف سے پہلے اور اس پیراگراف کے بعد کون کون سے واقعات ہیں، کون کون سی باتیں ہیں، اور پھر دیے گئے پیراگراف کو آسان اردو میں یعنی کہ ان کے مشکل الفاظ کے معنی لکھ کر اس کو ہم نے آسان اردو میں لکھنا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم الفاظ کے معنی لکھ کر اس کو دوبارہ سے تحریر کرتے ہیں تو تھوڑا سا جملوں کا جو سٹرکچر ہے، ترتیب ہے، وہ بدل جاتی ہے۔ تو بچوں کو اس ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے، دھیان رکھتے ہوئے سلیس لکھنا ہوگی۔ اس کے بعد ہے نظم کے اشعار کی تشریح کرنا۔ حوالے کے ساتھ نظم کے اشعار کی تشریح کرنی ہے تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے حوالہ دینا ہے کہ یہ اشعار کون سی نظم میں سے لیے گئے ہیں، یہ اس نظم کے شاعر کون ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے، اور اس کے بعد دیے گئے اشعار کی تشریح لکھنی ہے۔ اس میں ہم دیگر شعراء کے اشعار بھی حوالے کے طور پر شامل کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سے اس میں کوئی اقوال، واقعات جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا دھیان رہے کہ وہ سب، چاہے وہ اشعار ہوں چاہے وہ اقوال ہوں، وہ دیے گئے شعر سے مطابقت ضرور رکھتے ہوں۔ الفاظ، تراکیب اور محاورات کو جملوں میں استعمال کر سکیں۔ الفاظ اور تراکیب میں ایک سے زیادہ الفاظ کے ساتھ جو الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کہ الفاظ کا ایک سے زیادہ الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو تراکیب کہتے ہیں، اور پھر محاورات کو بھی جملوں میں استعمال کر سکیں۔ یہاں یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ اگر بچے بہترین جملہ بنانا سیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نثر کی سلیس کر سکیں، وہ نظم کے اشعار کی تشریح کر سکیں، خلاصہ لکھنا، مضامین اور کہانیاں لکھنا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان کے جملے اچھے نہیں ہیں تو پھر انہیں تھوڑا مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم نے الفاظ، تراکیب اور جملوں میں محاورات کا جو استعمال ہے اس میں بچوں کو پرفیکٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے بار بار مشق کروانا۔ جملے آپ بچوں کو کہیں کہ وہ خود بنائیں گے، آپ ان کی رہنمائی ضرور کریں، جہاں کہیں وہ غلطی کر رہے ہیں ان کی کریکشن کریں، ان کی تصحیح کریں، لیکن کوشش کریں کہ بچے جملے خود سے بنائیں۔ الفاظ کا تلفظ سمجھتے ہوئے درست اعراب لگا سکیں۔ الفاظ کو پڑھنے کے لیے اعراب کا لگانا ضروری ہے۔ اگر بچے الفاظ کا درست تلفظ جانتے ہیں تو پھر ان کے لیے اعراب لگانا آسان ہو جائے گا، اور یہ بات بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اگر اعراب لگا لیے جائیں تو پھر بچوں کے لیے الفاظ کو پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بار بار مشق سے آتی ہیں۔ آپ یہاں پر مختلف الفاظ کی ایک فہرست بنائیں۔ ہمارے سبق کی مشق میں بھی سرگرمی دی گئی ہے، وہاں سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ الفاظ کی فہرست ترتیب دیں۔ وہ فہرست
बच्चों को आप दे सकते हैं कि उन पर अराब लगाएं। इसके अलावा आप वाइट बोर्ड पर मुख्तलिफ अल्फाज लिखें, एक एक बच्चे को बुलाएं जमात के सामने, उसे कहें कि आप इस लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़ुज़ पहले बोलो, उसको पढ़ो दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ और फिर वहाँ पर अराब लगाओ। ऐसी चीज़ें हमेशा मश्क से आती हैं, जितनी ज़्यादा आप मश्क करवाएंगे उतना ही बच्चों का ताल्लुम पुख्ता होगा। इसम मारफा की पहचान कर सकें। इसम की दो अक़साम हैं, इसम मारफा और इसम नकरा। ये आपने सबसे पहले बच्चों को बताना है कि इसम नकरा वो इसम है जो आम शख्स, चीज़ या जगह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर लड़का, जानवर, शहर वगैरह। लेकिन इसम मारफा क्या है? इसम मारफा किसी खास चीज़, शख्स या जगह के नाम को कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को कोई नाम दे देते हैं तो वो इसम मारफा बन जाता है। मिसाल के तौर पर लड़का इसम नकरा है, तो उसको अगर हम कोई नाम दे देंगे, अहमद, अली, अकबर, तो वो इसम मारफा बन जाएगा। इसी तरह से अगर कोई जानवर है तो हर जानवर जानवर है, लेकिन जब हम उसको नाम दे देंगे तो वो इसम मारफा बन जाएगा। तो बच्चों को मुख्तलिफ जुमलों को में से इसम मारफा की पहचान करवाएं जुमले लिखकर। इसके अलावा आप इसम नकरा और इसम मारफा की एक फहरिस्त तरतीब दें, उसमें से जो इसम मारफा हैं वो अलग करें, इसम नकरा अलग करें। यही वो सारी चीज़ें हैं जो मश्क से आएंगी, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि कवायद हमेशा मश्क से ही आते हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़िर किराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान, मॉडल पेपर्स और की बुक्स दी गई हैं। आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।